से होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें आगे से कोई गैजेट नहीं दूंगा। तब नोबिता, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। नाम तो सुना ही होगा। पता है दोस्तों, आज मैं कहाँ पर हूँ? गेस करो गेस करो गेस करो। তারপর হচ্ছে শিজুকা। नोबिता मेरी फिर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी। তারপর হচ্ছে শিনচেন কার্টুনের যে শিনচিয়ান যে ফ্রেন্ডরা থাকে, ন্যানি, মাসাও আর হচ্ছে বোচে, ওদের কথা। मासाओ तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है। মাসাও। हाँ मैं माँ ने कहा था इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगूंगा। বোচে, हाँ सच कहा था। তারপর হচ্ছে নিনজা হাতোরি। নিনজা হাতোরি, নিনজা আর হচ্ছে শিনজো দুজনের ভয়েস। নিনজা, डिंग 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 डिंग, मुझे आकर बहुत मजा आ रहा है। शिंजो, मुझे काम करने दे नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? हाँ और ये कैंडी आ गई है, मैं अभी उसे साफ कर लेती हूँ। तारपर হচ্ছে নদী। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। चली हवा चली शहर के आर पार। हेलो गाइस, कैसे हो? তারপর হচ্ছে ইংলিশ হচ্ছে ফ্রোজেন কার্টুনের এলসা আর হচ্ছে আনা। Elsa, Elsa, wake up, wake up, wake up. Anna, just go back to sleep. I just can't. The sky is out. I am married. We have to play. Go play by yourself. Come on, come on. नोबिता, अगर तुम फिर से होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें आगे से कोई गैजेट नहीं दूंगा। আচ্ছা, আমার ছোটবেলায় কাটে হচ্ছে ঠাকুরগাঁও আর হচ্ছে নেত্রকোনাতে, যেহেতু আমার বাবা সরকারি চাকরিজীবী সেই সূত্রে। তারপর আমি হচ্ছে এসএসসি কমপ্লিট করে হচ্ছে মাটিরাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে, আর এইচএসসি হচ্ছে খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ থেকে। তারপরে আমি হচ্ছে মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজে চান্স পাই। আর আমার ফ্যামিলিতে বাবা, মা, আমি আর আমার ছোট বোন আছে।